So guys, maing buntag na tong tanan no, real talk ta karon para sa pagpahaom na to ning adlaw sa Semana Santa. Yes. Sa atong kinabuhi karon guys no nga iniaan nato ang tanan. High tech nga matang sa kinabuhi, high tech pod nga kalisod sa matang sa kinabuhi. Anong mingon ko nga high tech sa kalisod sa matang sa kinabuhi? Tungod kun wala ta aning mga butang nga karon nga nagahasol sa atong kaugalingong panguna-huna labi aning wala tay cellphone no. Ang uban ani ma-depress nang maningkamot yun nga maka-cellphone kaya rundong lingaw silang kaugalingon ug sila walay trabaho, walay langan ana mo na karon ang kinabuhi nato guys. Una nga sa karon nga panahon guys, labi na gyud ani mga kasamok sa gawas sa nasod. Ato mga panguna-huna nga kining tanan siguro guys pagbuod gyud sa kahitasan kay ngano ang tanan karon gud puro na lang gyud pod ang gihuna-huna kaugalingong interes. Kung saan pagkabutang ilahang mga tingo as kinabuhi ng mga pangandoy, sa mga kabtangan ilang gusto makabot, sosyalismo, diha sa mga matang sa kinabuhi nga makita nila sa uban, gusto po lang na sila po, doon na po. Inoon dili man daotan ang mga ninguha, di po daotan ang mga andoy apan kini nga atong pagkatagot usahay mulapas ta ba? Mulapas ta sa limitasyon mo na nga atong una-unaon nga ang Ginoo dunay kapalaran nga gigahin sa tuwa. Yes. Pero uban gud moingon gud mga anong maghulat man ta Ginoo nga dugay makaya na siya mohatag og grasya. O moingon nato ang mga pilosopo nga tubag pero sa tinud-anay wa tay mahimo og siya mo'y magbuot. Una karon panahon sa Semana Santa atong pamalandungan pag-ayo nga atong mga opinyon ang atong nahimong kinaiya sa mga naging mga katuigan, mga bulan, mga adlaw. Labi na gid sa atong gipanghimo sa ato ang matag adlaw-adlaw nga tanan sa atong pagpanarbaho, pagpaningkamot, sa mga matangas trabaho nga kita mabuhi. Ug sa mga atong nahimong istorya, sulti, o opinyon diha sa ato ang isig kataho, isa atong kaugalingong mismo nga pamilya, sa atong mga anak. No, atong una-unaon nga og duna may mga kasaypanan ato na hinusulan karong mga panahon na. Okay. Kay kanang tao god natural ra man ginang magkasala man gyud ta. Pero ang ato gong mga sala usahay malimot ta ba. Nga nilapas na dayta sa limitasyon dunay limit, dapat may limit ta sa atong kaugalingon dunay tay control sa atong panguna-una og opinion kay kanang naa wala tumibaw nga kita rin nakapasakit na ta sa pagbati sa uban. Nakapasakit ka sa pagbati sa imong asawa, sa imong bana, sa imong suon, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa imong amahan, sa imong inahan. Wa ka kabantay nga nakapasakit na dai kanila. Muna ug hunahon po nato nga kitang mga tao nga dunay mga prinsipyo nga sama ni ining usahay ang atong panglantaw sa atong kaugalingong taas ra kaayo. Ato po natagaan og limit. Butahan po nato og utlanan gamay ang atong opinion kay ngano. Kanang tanan baya guys, mo reflect na. Dunay reflection ana. Og imong binuhatan karon maot mo reflect na dito sa imong mga kaliwatan. Mo reflect na dito sa imong mga anak. Og unsa man imong gibuhat karon nga dili maayo, posible nga sublion na nila muna karon guys kung doon na pa'y panahon ikaw magbago na gyud ta. Dili magbago og asawa ha, di po ta magbago og uyab, di po ta magbago og bana, magbago ta sa atong pagkatao og pamatasan ang atong maot nga batasan atong ilisan og arang-arang nga batasan ug di man gyud tantong maayo gyud basta kay kana ra pong angayan og kanang naa tanan guys mahimo nato na pinagi sa tong pagpamalandong aning Semana Santa guys. Yes. Ano ako lang gyud ikahangyo ninyo tanan bisan sa akong kaugalingon gani. Ako di man ko tigsimba. Oh no. Di ko tigsimba. Kining asawa ra gid nako mo'y kugyan magsimba ug kini akong mga anak. Pero ako wa ko makalimot nga dunay Dios. Salamaw pakanato. Mo na nga pagkakaron ug sumaabot nga mga adlaw ato gyud nang hinuklogan pag-ayo ug hinuna-hunaon nato nga ang tanan ni ining kalibutan na dili kita mo'y tag-iya. Yes. Kinabuhi di kita mo'y tag-iya.
ang kahitasan yun ani mo magbuot og kanon sa anya ni bawion nato. Muna nga bisan pagpuston ka guys sa Bulawan guys. Punon na brilyante na imong makabukugan kaunuran. Deadpool Japan ka guys ng karbutan tungod kita guys. Tao lang ka. Ug wa tay katarungan nga mas mulabaw kita sa kahitasan. Oh yes. Muna guys no. Ang akong opinion ako ra ni ha. O wala og duna mo gali medyo natandog sa akong mga gipang istorya, napasensya na pero ang tinuod kana mo gyud ang nasa kong kasingkasing. Maayong adlaw na tong tanan. Og daghang salamat ang Ginoo magaubay kanato sa tanang mga adlaw. Yes. Pagabhion og mga oras sa tibok na tong kinabuhi. Daghang salamat og maayong buntag. Perfect.